बंधु माने जड़े पोस्टमैन केवल एक लफापा नुहे बरं एक भाग्यर वार्ता नहीं जाउछंती जहाको पाइबा पाई आपणकर हृदय हुएत वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिछि। जदि आपण ए निर्दिष्ट मुहूर्त रे ए भिडियोटी देखुचंती तेबे यह केवल एक संजोग नुहे बरं भाग्यर एक संकेत होई पारे। कारण आज आपण जहाँ शुणिबाकू जाउछंती ताहा केवल काहा पाई नुहे। निजको पचारंतु आपण कोन वर्तमान अनुभव करूछंती जे किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछि। कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणकर मन अस्थिर होई जाए। केतेबेले हठात आपणक भितरे आशा उठे, अन्य समय एपरि अनुभव हुए जेपरि एक अदृश्य शक्ति आपणको एक प्रमुख सुजोग पाई प्रस्तुत करुछि। जदि यह घटुछि तेबे यहाकू साधारण भाबुली भाबंतु नाही। यह सेही संकेत जहा प्रायतः एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन पूर्वरु होई थाए। आपणको पाई आज केवल कैलेंडर रे आउ एक तारीख नुहे, यह आपणक जीवन रे नूतन आलोक आनिबा पाई उद्दिष्ट एक वार्तार आरंभ को चिन्हित करे एवं सेही वार्तार प्रतीक हेउछि जणे पोस्टमैन। प्राचीन परंपरा अनुसार जेतेबेले भाग्य एक नूतन मोड़ नेबाकू जाए प्रथमे संकेत देखा जाए, तापरे वार्ता आसे एवं शेषरे सुजोग निजे आपणक द्वार देशरे पहुंची जाए। किंतु एठारे एक रहस्य अछि। सेही पोस्टमैन केवल एक कागज लफाफा आनिबे नाही, तांको हातरे से आपणक जीवनर प्रश्न गुड़िकर उत्तर धरिबे। एक उत्तर जहां आपणक क्यारियर गतिपथ को बदलाई पारे, आपणक परिवारर मुहरे हस आनी पारे एवं एक दीर्घकालीन अपूर्ण इच्छा पूरण पाई पथ प्रशस्त करि पारे। ध्यान देई सुनंतु, कारण एही कहानी भितरे लुचि रहिछि एक संकेत। जदि आपण एहाकू चिन्हि पारंती तेबे आपण आगामी दिन रे आपणक पाई अपेक्षा करिथिबा गुरुत्वपूर्ण घटना पाई प्रस्तुत होई पारंती। आपणक जीवन को दीर्घ समय धरी बाधा देउथुबा बाधा गुड़िक केवल संजोग नथिला, एपरि समय थिला जेतेबेले काम समाप्तिर निकटतर हेबा समय अटकी जाइथिला, जेतेबेले केही प्रतिश्रुति भांगी चली जाइथिला एवं जेतेबेले आपणक कठिन परिश्रम एहार पूर्ण फल देई नथिला। किंतु भाग्यर नियम निर्देश दिए जे जेतेबेले एक परीक्षा दीर्घ समय धरी चली थाए पुरस्कार साधारण नुहे। एही कारणरू आज पोस्टमैन कर चित्र एते गुरुत्वपूर्ण। कल्पना करंतु जे यह सकाळ समय आपण आपणक घर बाहर साइकिल घंटीर शब्द शुणती, केही जणे डाकु थाए, आपण नियमित डाक पाई बाहर को पाद दियंती, तथापि सेही लफापाटी आपणक हाथ को स्पर्श करिबा मात्रे आपणकर हृदय धड़ धड़ हेबा आरंभ करे। आपण अनुभव करूछंती जे यह कोनोसी साधारण कागज नुहे, जेपरि एथिरे केवल काली नुहे बरं भाग्यर हाथ लेखा अछि। आपण भाबुथिबे सेही लफाफा भितरे कौन थाई पारे। एही प्रश्न एही भविष्यवाणीर सर्वोत्तम रहस्यर मूलरे रहिछि। किछि लोकंक पाई यह दीर्घ प्रतीक्षित शुभ खबर होई पारे, अन्य मानक पाई चाकिरी किंबा क्यारियर, आर्थिक आश्वस्ति किंबा परिवारर आनंदर वार्ता सह जड़ित एक सुजोग एवं किछि लोकंक पाई यह वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा सम्मानर संकेत देई पारे। किंतु यह बुझंतु, वार्ता केवल सेमानंक पाखरे पहुंचे जेउ माने एहाको ग्रहण करिबाकू अंतर्निहित भावरे प्रस्तुत। तेणु आज आपणक हृदय कोनोसी निराशा रखंतु नाही, कारण आपणक चारि पाखरे शक्ति बदली जाउछि। आपण एहाको एपर्यंत देखि पारु नाहंती, किंतु परिस्थिति धीरे धीरे आपणक सपक्षरे जाउछि। आपण कोन एक पथ खोलिबार स्वप्न देखुचंती? आपण कोन धला कागजर एक पत्र, एक पुराना घर, एक साइकिल किंबा कोनोसी अजଣା व्यक्ति आपणको किछि देउथिबार देखिचंती? जदि हां तेबे एहाकू हालुका भाबरे नियंतु नाही। प्रायतः एक प्रकृत घटना घटिबा पूर्वरु ब्रह्मांड प्रतीक माध्यमरे वार्ता प्रदान करे। सेथि पाई आजिर पोस्टमैन केवल जणे व्यक्ति भावरे नुहे बरं आपणक भाग्यर दूत भावरे देखा जाए। एवं सुनंतु, एही भविष्यवाणीर सबुठारु आश्चर्यजनक अंश आसीबाकू बाकी अछि। कारण एही वार्ता प्रत्येक राशिर आपणकर राशिर व्यक्तिंक जीवन रे समान भावरे प्रकाशित हेब नाही। केते जनक पाई एहा धनर द्वार खोलिब,
किछि लोकंक पई प्रेम किंबा सम्मानर द्वार खोलिब एवं आउ किछिंक पई एहा एपरि एक उल्लेखनीय सुजोग आनिब जे लोक माने आश्चर्यान्वित होई जिवे एवं पचारिबे एते विशाल सफलता किपरि आसिला। जदि आपण वर्तमान एक बढ़ुथबा विश्वास अनुभव करूछंती जे किछि भल आपणक आड़कू जाउछि तेबे केवल कमेंट बॉक्स रे जय माता दी लिखंतु। केतेक समय केवल एक सकारात्मक उद्देश्य मनर शक्ति को एक नूतन दिगरे नहीं पारिबो। बंधु माने सेई पोस्टमैन केवल एक लफाफा व्यतीत अधिक किछि आनी आसीबो। से एक संकेत आनिबे जाहाको अधिकांश लोक अणदेखा करिबे एवं एही संकेत ही आपणक जीवन रे आसुथिबा शुभ खबरर परिमाण निर्णय करिबो। अनेक लोक भाबी पारंती जे जणे पोस्टमैन किपरि कहार भाग्य परिवर्तन करि पारिबे किंतु आपणक राशि रे जन्मित व्यक्ति मानक पई जीवनर सर्वोत्तम खबर प्रायतः बिना धूमधाम रे आसी थाए। एगुड़िक नीरव पाद चिन्ह सहित आसी थाए जेपरी सूर्योदयर प्रथम किरण, मंदिरर घंटीर मृदु शब्द किंबा जणे वृद्ध पोस्टमैन को साइकेल घंटीर परिचित घंटी। एक शब्द जहाँ साधारण मने हुए किंतु एथर एक असाधारण लक्षण को लुचाई रखे। आज आपणक जीवन रे प्रवेश करुथबा परिवर्तन एक महान घटना सहित आरंभ हेब नाही। एहा एक छोट सूचना सहित आरंभ हेब, तापरे एक बैठक हेब, तापरे एक सुजोग आसीब। एपरि एक उल्लेखनीय जे आपण विश्वास करिवे नाही जे आपणकर दीर्घ समय धरि स्थिर रहिथिबा भाग्य हठात किपरि खोली गला। मने रखंतु समस्त शुभ खबर टंका सहित जड़ित नुहे। केतेक समय गोटे खबर संपूर्ण परिवारर भविष्यत को आकार देई पारे। यह जिनिस गुड़ी को परिवर्तन करे। केतेबेले गोटे चिठी वर्ष वर्षर चिंतार अंत घटाई थाए, केतेबेले एक ग्रहण जीवनर सम्मान आनी थाए एवं केतेबेले दूररु आसीथिबा एक वार्ता भांगी जाइथिबा विश्वास को पुनर्बार फेराई आने। सेथिपाई आजिर संकेत एते गभीर। जदि गत किछि मास धरि आपण अनुभव करिसंती जे आपणक कठिन परिश्रम अफलित हेउची, लोकमाने आपणक संभावना को चिन्हि पारिले नाही किंबा सुजोग गुड़िक आपणक हाथरू खसी जाउची, तेबे जुआर एबे धीरे धीरे मोड़ नेउची। आपणक भाग्य रे एक नूतन अध्याय लेखा जाउची। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण बिंदु अछि। जेतेबेले सेही शुभ खबर आपणक जीवन रे प्रवेश करे आपण दुईटी रास्तार सम्मुखीन हेबे। प्रथमटी हेउची भयर पथ, जेउठारे आपणक मन हुएत फुसफुस करी कहि पारे हुएत एहा मो पाई नुहे। द्वितीयटी हेउची विश्वासर पथ, जेउठारे आपणक अंतरात्मा घोषणा करिवो एहा सेही सुजोग जहा पाई मो अपेक्षा करिथिली। एथर आपणक अंतर स्वर को अणुदेखा करंतु नाही। आजिर ग्रह शक्ति बारंबार संकेत देउची जे आपणक आड़कू आसुथिबा सुजोग केवल आपणक वर्तमान को परिवर्तन करिबो नाही बरं आपणक भविष्यतर गतिपथ को मध्य परिवर्तन करि पारे। एबे कल्पना करंतु जे सेही पोस्टमैन आपणक द्वार पाखरे हसी हसी ठिया होइछंती, एक लफाफा धरिछंती। जेतेबेले से आपण को एहा दियंती से कुहंती आपण एथिपाई बहुत दिन धरी अपेक्षा करिसंती नुहे कि सेही वाक्यटी आपणक मनरे प्रतिध्वनित हेबो, कारण सेही मुहूर्त रे आपण अनुभव करिवे जे आ सेही खबर जहा पाई आपण अगणित राति चिंतित होई बिताइथिले, आग्रहर सहित प्रार्थना करिथिले एवं बारंबार भाबुथिले जे केबे आपणकर पाଳି आसीबो। सेही मुहूर्त आउ दूर नुहे। एहा आपणक क्यारियर रे एक नूतन आरंभर संकेत दिए। आपण हठात एक चाकरी आवेदन किंबा एक सुजोग संपर्क रे सकारात्मक खबर पाई पारंते जहा आपण प्रायतः हार मानि नैथिले। अन्य मानक पई एहा आर्थिक आश्वस्तिर समय, हुएत अटकी रहिथिबा पांठीर पुनरुद्धार, एक पुराणा कारोबारर समाधान किंबा आर्थिक खबर जहा आपणक मनरु एक भारी बोझ उठाई थाए। आपणक पारिवारिक जीवन रे मध्य एक सुखद परिवर्तन दृश्यमान हेउछि। दीर्घ दिनर भूल बोझामणा क्षीण हेबा आरंभ हेब। आपण जणे प्रियजनक ठारू
ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁରନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, ଏକ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଆଲମାରୀ, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଦଲିଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ସ୍ମୃତି। ଏପରି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାପରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଯିଏ ସେହି ସଂକେତକୁ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ସକାରାତ୍ମକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକେତ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେହି ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଇଥିବା ଲଫାପାଟି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଭ ଖବରର ପରିମାଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ଗୁପ୍ତ କଥା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସାହସର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆସୁଥିବା ଦୂତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଖବର ବାହକ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସୂଚନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହିଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ, ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଉଭା ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାର ଆରମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦିଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖବର ଟଙ୍କା ପାଇବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଘରେ ଏକ ପରିବେଶ ବିକଶିତ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ହସ ଫେରି ଆସିବ। ଜଣେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଜଣେ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ।
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ ଶବ୍ଦରେ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତାର ପ୍ରକୃତ ଦିଗ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ଦଲିଲ, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଚିଠି, ଏକ ବନ୍ଦ ଲଫାପା କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିନଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ନିଏ, ଅତୀତର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆଜି କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ? ଏହା ଏପରି ଯେପରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହୁଛି ଯେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦେ ଲେଖନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଗଭୀର ସଂକେତ ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପରିବାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଶେଷ ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଭଲ ଖବର ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମ ଠକ୍ ଠକ୍ ଥିଲା। ଏହି ସମଗ୍ର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଣିଦେଇଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳର ନରମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଅବତରଣ କରୁଛି। ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସବୁକିଛି ସର୍ବଦା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଆପଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଇ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ହସ। ଏହା ଯେପରି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସେ କେବଳ ଏକ ଲଫାପା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ, ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ଝଲସି ଉଠିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟକର ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ତ୍ତା କାଗଜରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ କେବଳ ଚିଠି ପଠାଇ ନଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ହସି ହସି ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହୁଏତ ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା